चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आईजी पंजाब को टेलीफोन। ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में अमन अमान यकीनी बनाने और ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। इलेक्शन से मुतालिक शिकायत सुनने के लिए इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की कॉपी देने की हिदायतनामा जारी। दो कौमी और दो सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात का दंगल। पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे रह गए। PP 51 वजीराबाद, NA 45 कुर्रम और PK 63 नौशेरा में वोटर्स का जोशो खरोश उरूज पर पहुंच गया। गुजरावाला में 65 साला नाबीना वोटर ने भी वोट कास्ट किया। ज़िमनी इंतखाब में खवातीन की भी खुसूसी दिलचस्पी। KP में भी खवातीन बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने पहुंची। कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास। अपोजिशन और हुकूमती अरकान के एक दूसरे पर वार। राजा परवेज अशरफ बोले सर्कुलर डेट 3 खरब और बिजली का यूनिट 30 रुपए का हो चुका। महंगाई या तो जानबूझ कर की जा रही है या फिर हुकूमत बेबस है। इनका एक ही काम है, महंगाई करो, इल्जाम पिछली हुकूमतों पर लगा दो। उमर अयूब ने जवाब दिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुल्क को इस नहज तक पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट में ओपन बैलेट रेफरेंस की समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, किसी जमात ने इत्तेहाद करना है तो खुलेआम करे। सियासी जमातों के इत्तेहाद से मुतनासिब नुमाइंदगी पर फर्क नहीं पड़ता। रजा रब्बानी बोले, अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद से सेनेट में नशिस्तों का तनासुब बदल सकता है। सदारती रेफरेंस पर समाअत पीर तक मुलतवी। रजा रब्बानी दलाइल जारी रखेंगे। सेनेट इंतखाबात आते ही मंडी लग जाती है। अब ये सिलसिला रोकना होगा। शिबली फराज को सेनेट इलेक्शंस में हफीज शेख की जीत का यकीन। मजीद कहा कि इमरान खान पैसे की सियासत खत्म करना चाहते हैं। लाजमी पता चलना चाहिए कि किसने किसे वोट दिया। ज़िमनी इंतखाब में नताइज जो भी हों कबूल करेंगे। सेनेट इंतखाबात से कबल सियासी राबतों में तेजी। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का राबता। सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत। नवाज शरीफ ने यूसुफ रजा गिलानी की भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करवाई। उधर यूसुफ रजा गिलानी की कराची आमद। पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद हम ख्याल सियासी जमातों से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मियांवाली पहुंच गए। नवल नॉलेज सिटी का दौरा करेंगी। 10 बिलियन ट्री सोनामी प्रोग्राम के सिलसिले में शजरकारी मुहिम का आगाज होगा। इमरान खान गाजी बरोथा में नौजवानों के लिए क्रिकेट ग्राउंड का इफ्तिताह भी करेंगे। हुकूमत एक बार फिर अवाम को करंट लगाने को तैयार। बिजली 92 पैसे फी यूनिट महंगी करने का इम्कान। फैसला 25 फरवरी को होगा। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में सार्फिन पर 9 अरब से जायद का बोझ पड़ सकता है। उधर ACC ने बिजली के बिल्स पर 10% पैसे फीस यूनिट नीलम जहलम सरचार्ज खत्म करने की मंजूरी दे दी। गवादर पोर्ट फ्री जोन की राह में 6 बड़ी रुकावटें हायल होने का इंकशाफ। हुकूमत बलूचिस्तान से टैक्सेस की छूट ना मिलने पर कारोबारी सरगर्मियां शुरू ना हो सकी। बिजली की अदम दस्तियाबी और ब्रेक वाटर की अदम तामीर भी बड़ी रुकावट करार। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा CPEC मनसूबों में ताख़ीर मुल्की मफादात के मुनाफी करार दे चुके। दुनिया के सबसे खूबसूरत मैदान गवादर क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट की बहार। सियासी, समाजी और शोबिज़ सितारों का दोस्ताना मैच। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी, बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टिन टर्नर और मारूफ कमेंटेटर फ़ख्र आलम समेत अहम शख्सियात की शिरकत। जुल्फ़ी बुखारी ने मैच कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा के नाम कर दिया। और बस एक दिन का इंतजार, फिर होगी चौके छक्कों की बरसात। शाकीन एक्शन और सनसनी से भरपूर मुकाबले देखने के लिए बेताब। PSL 6 का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही मैच में दिफाई चैंपियन कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच से कबल रंगा रंग इफ्तिताही तकरीब होगी।
اگر کوئی کچھ پارٹیز کا الائنس بھی ہوتا ہے تو جو ان کا جو حصہ ہے وہ جو ہے تو ان کی تعداد کے مطابق کا ریفلیکشن ہونا چاہیے. اور جو بھی فارمولاز آپ اپلائی کر لیں، ہماری پارٹی کی یہ خواہش ہے اور یہ ڈیمانڈ ہے کہ اس سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کس کا کینڈیڈیٹ ہے، لیکن یہ ضرور پتہ چلنا چاہیے کہ کس نے ووٹ دیا. مجھے خوشی ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کے عوام جتنے بھی ہماری وہ ہیں اس موضوع میں دلچسپی رکھنے والے، اور پاکستانی عوام اس بات پہ آہستہ آہستہ کافی قائل ہو چکے ہیں کہ جو سینٹ کا الیکشن ہے، بجائے اس کے کہ وہ پیسے کے استعمال کی وجہ سے لوگ الیکٹ ہوں، وہ لوگ الیکٹ ہوں جن کو کہ ایک گروپ نے یا پارٹی نے، کسی الائنس نے ان کو ریکمینڈ کیا ہو. اور افسوس کی بات تو یہ ہے، حالانکہ بلاول بھٹو کی بات کا کل یہی انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھی اب اس طرف مائل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے تو چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہ بات پہلے کی بھی تھی کہ یہ الیکشنز کو، سینٹ الیکشنز کو ٹرانسپیرنٹ سے اور اوپن ووٹنگ سے کریں گے. کچھ لوگ اس بات میں کنفیوز کرتے ہیں لوگوں کو، عوام کو، کہ جو سینٹ کے چیئرمین میں کے خلاف جو ایک نو کانفیڈنس آیا تھا، اس سلسلے میں ہمارا کیا اوپینین ہے. تو پہلی بات کہ یہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے سینیٹرز کے، اس کے الیکشنز آف دا سینیٹرز، جبکہ نو کانفیڈنس جو ہے یہ ہاؤس کا ایک انٹرنل معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی بھی کینڈیڈیٹ، کوئی بھی پالیسی کسی بھی اس پہ وہ کر سکتا ہے. تو یہ فرق بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ اپنے آرگومنٹ کو، جو کہ نہیں ہے اپوزیشن پارٹیز کے پاس یہ آرگومنٹ، تو وہ اپنی دلیل کو مؤثر بنانے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن میں کیا ہوا تھا. تو ان کو یہ بتانا، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں سینٹ الیکشنز کی، اور ہاؤس کی جو انٹرنل جو پروسیجرل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہاؤس کی رولز کے مطابق ہوتی ہیں، وہ اس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ آرگومنٹ بالکل غلط ہے کہ جی سینٹ چیئرمین کا اور جو سینٹ کے الیکشنز ہیں. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس ملک سے پیسے کی سیاست کو ہم نے ختم کرنا ہے، اور پرائم منسٹر عمران خان اس سلسلے میں، اب آپ دیکھیں نا، کسی اور پارٹی نے یہ 10 سال رہے، چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ 10 سال رہے حکومتوں میں، 5 سال دونوں حکومتیں کی. انہوں نے آیا کوئی ایسا چینج کی جس پہ کہ انہوں نے خود ایگری کیا تھا. وصیت پہ تو ہم سگنیچر مان لیتے ہیں، لیکن جو یہ معاہدہ ہوا تھا اس میں بے نظیر صاحبہ کا یہ وہ تھا، ایک ان کا ایگریمنٹ تھا کہ وہ اب جب آئیں تو وہ الیکشن کو سینٹ کے وہ کریں گے، ان کی جو 23 شک ہے.